Yo, abusuafo, mama nyina akwa ba. Aha eyo Twinoko TV ewo YouTube channel no. Eso. Baby a wo bi aye chia wo. So wo how ne amane bi na person ne bonkoma. Your number no, your business line is 0244 840108. 0244 840108. Oko Facebook so so Twinoko ka mame. YouTube Twinoko TV. Hold on, is stream live. But obi bi ase. Na ene yene apostle ebebo eye enkomo nti baabi a wo bia na fa wadwene enyina emaye na eniwu eni enkomo emfa ho na esom a owom na titiru obi a wo haw eni amane yare kodenna madwuma enko yie abrochira metimi hu me nwa no adwuma me womu no nyema enko yie nka me panimu so me nya nduru ho ne nyina no ofre apostle na so ne bonkoma bibia ebe kama ede amaw ti we de me sebre mi twa no ho aba me ba na me ne apostles so ede aba beto aso ene wo che sikadie koro no ene ade obia pa de se so wonya so ade ase obia sumfidie wona adwuma ene wo wie school na akopa adwuma na ye bema na wantu ya bribe ye mfa wo da wo ye oba na se wo wie school na akopa adwuma ade se pani ne wo da wone wan na wo mfa wo da Emma bebre to office ye tu ontonga no ye tu agum managers na hwewon ene ya memo position no ya nwewa ye mfa wo ade se ye hwe wansa na ya fa wo hwe a etu won anim adwuma no ye pa no onteto I say police first no ye hwe be ma wo sonwa awa ye gram ni ye de na ye police ye tumi chene by force so ade ase ene wo hwe obi a wo kodi police ahwe na beti hwe ne nsa hwe ate se fulani ni nsa so ade ase nanim hwe ate se adwie so ade ase ene na fun apu aba aso na orega na ahwedie nyina so ade ase ene akwa we hye prosi atade na hwe macho man bi so wonko chene mra na hwe macho man bi a wonu kodi nachi first titi police hwe sabe ya peke dudu ani furi asirem wo gina watum se macho be manie wo be gina wanim ka sense sabre ne apostle so ebebo enkomo ene oye me special guest me di odi fa sare betima frame Twinoko me da mase apostle me makwa aba mo ajo ye jawo ma ne mom ti sei oh obo ade ada roma o great boni bia ni ho mo bibia de dana kwan no ba de ase ye nya Christopher amamre ne monkomo yo ye ye okese isane se woni nyame osabere ma ene udin alpha ene omega ene udini ye da wase so de ye nkwa ache na odi etiefo ne yahwefo nso nkwa ache wo mo papa peja wo ho na ma nioma nyina ewie mu die mu sana da no na obi kan o se enam program yi so na ma me nso me nioma aye yie di aye den ede ama me ntimi kura no wo ma no ye program na wo se ye de me di achede bi ebre wo mo papa eye wutumi eye ya ho den wo ne ye dan wo me ye okase so wadi nkunim wa yi o hawa ma ne atete nkoda nda de free enipa so afo ama o ma enya fa mu die yi wa ye hye de anu nyam adishimoja munti amen and about yes na bacho authority say oh menka ne se erade eye nsencheni me de na me pene se enipa frame on se pasi sei ekoso sei aye yi ti se na me kan na me bompa na me kan obi frame o se enam program yi so na ma me nso me nioma aye de aye yi nti pasi se ma send o kakra e wo se we open you twins me dey me send no na me se ne kwan ya no me de rade ase na so no so e dey ekoso nhade de wo ye na sunsun wo mu a o ya ade bibi akoso so bi aba obi enije obi enu a so ba wa ye momomo se oba no de areho kra na e ba ofiri wo kwa otumu se nije fufuro bi aye dey abanim me da ase ye ma o personal number nan koy yo ba cho be so frame me a wetima frame 0244 722 353 0244 722 353 pacho no na ye WhatsApp no ndu frame na wonsan kame a pe pacho wo de ye audio ye den efa mame na mitia senate fa bia no be get back to you already shira me da sipi pe pacho asoro ni design he fa na wo asoro no obatema kpunkukompe yamfa chiri no achiri pe Christ Alive Chapel International eho na menkane se ewo na ensa omo nso tembia mekan se obia no o papa ko ekwaye mu a edu ba bia
na ukodo ukura o papa no so ye de ukoye na adwuma nti efia de twa to bia no edikan bia no na me wo ensawom canary quarters ene ne kwasi de nyina me wo ensawom canary quarters atikopi Christ Holy Ghost Pentecostal Ministry na me wo ho no mo eti bebia wo hia me osabe kamera na kuma senso no third week bia no eya na me wo take for wo gardens ho no. Good, but that's a p. Me say sorry ayeye and I say aduma chede no best to say enum ebi de ayaresa yes sir ebi de so ya kire ebi de adwumto ebi de edisem oyi bibi adi ene enema keka so bi ba wo nchen a wo de ne edisem revelations na se bi adwumto ana se bi ayaresa sana odi na esiti yo father me say adoma chede no ya ma ebinum dodo ana obi sukuta ba ko bi kuta mienu me nka ne say me nyame ama me nwom to nti me to nwom pa na nyame ama me edi senka nti me hyenkom na nyame ama me tumide ye nti yense me hyenko ane me wie ye obi o ye jesesia nti ohu but ontumi ye ho ade ba me de ne de me hu me san ye ho ade because me nya directions esan say me nko ana me nam okay wow edasipi ho no ya no omo eba na hawa ya ebi mo de ba esu mo de ba nyame nam wo so briti wa bi na waso ye wo mo ebi ti se den ebi ti se obi a wanya asem na me kan se ebu anka na asem ye de pa nso yebu agunu so no obi a wasem nye dabi obi a wasem ode obi a na asem uji hu di asem we de mi di bim esa nipa na jimi fie o jeme dan me sika akodi no on fama me abuei sa pa fa na court na fe de ebu atia wo sa ene de oba mema angels na abo left shot adane asem above ade ama okra ani obi so ho no a me kan se bu na wa brochi mem ne ho ache no ene ho kire o sa de bu a eye case bi bu o person patriotic uba no mama so tia ye be loki case no ma ya bo ato ache ne ma wa yi free na watumi atana wona so apiska de aba o man e gane mu na the amount so de baby brain so ya waresem ene ye both e man meme nyina be ma bi wa no spending the sika wo ba ho a fe choba ne se mempewo mo so udi sika ni nyina no na woni se wo mpeni pan afi udi ni sika aye den eno enso e ba dodo pa waresam ne de ba dodo pa na me kan se yare enso different yare ni bi ho no mo a eye honam so de anti na me bompa ye man me hu se honam so de a ye wo bi wo ho a mema waduro mi no bibiduro pa because someone no ba wo kire yenru ene ye wadi bi wo na eye a doctor fo adwuma nti say a doctor fo adwuma oba na me bompa in the name of Jesus hospital because ya bompa ye say erade emo ye na yenya ayaresafo oni nyame apo ye nya professional doctors we say do baby na ade bi so mo operating nipa me kai say sofo bi ede ne yere ba me nche me bompa ye pe na me kai sofo fa ne hospital eye topic na oba no aye den na wanya ampa me wo wana ofre me say okoye no wo mo say a topic ana wo mo ye ma no ama na ye free a ono na yiri gusu ye den ye nyame adwuma we say na gusu bompa ye button so gusu bo ana wewu eno no nti adwuma we say no o ya eya na nimdia ye den e kan wo say na nimdia uni nti me sha wo say me ye den me ni me sofo nti adwuma we ni nimdia kan wo ye wade bi we hospital de ye wade bi so o bompa ye ma na pe nyame ahye ne dia ni unyam anipo ho ma kire se ye sei fama nipa no o ya wa ye free ana ye wo bi wo ho a e doctor fo adwuma nti eno no men twen a se o bompa ya delay time ade bi wenku nipa no but time a delay ye nti na ede na wa ma nipa no aye da hwe ne nkwa nti me ka ne se yare ho ade enso ba na fin sasesem so eno so ba pa obu ana sase ade afiri ne nsem ebu a ohin bi na afi oba bi di ade no na asase wo se eba ne nsem no bi no se mempene ema sa nyoma ne nyade nya ne nyina so ba ntimi ka se me hodie nyoma bebre ana afi papers bebre so abruchira wo mo di obi adi 15 20 years ne sanka ne paper ebi wa na yehwe ebi wa na obi no teso keke ebi we da kwache bu obi ase ye afri so ya frɛ ye do ade ama na aye simple nti father adwuma ne de me ka ne se different na ye den
na eba me da sipi na de mo wa kakra omu se omo a omo ye huhu adwuma te se wo sei e wa soro dem ya na mpempe ni nkrofo ta aka se ahonhom ebi omu kurakura nkrofo enima mu no ebi amono omu kontokwa di se uni sunsun ahoden a on betimi adi wo so enkunim ba se wo hoden na omu odurudi a wo betimi won e na wo kososo kura na ade na wo koje no untu eska bi ama wo wo de ahoden so na eden e fa no na wo de eden wo de aba enti wo fam di enti ena bibi se bi e baba na sika da so so utumi cheni pan se onko hospital ena de sunsun bi ekura mu ni ade no eno ho adwuma na se si tie ne den no e fada me da so because asma we bisa no e question bi a mu odu je se adwuma we na ye no ye wo bi wo ho a obeba no wo be hwe ne ho ade me fa sofo bi ye example me mo sofo bi de me modi ofi enchi eba me nche nti oba ye na me ye ade ma no nti me ye ma no wie na me ye ensuo bi ma no nti me ye ensuo ma no one ne yiri nya na eba ye na ne yiri no obedu mani pe no obutu ye nyame nipa echese wonsa ho brase bi eti me hwe ne pepe na me hu se eja aso na me sere ye man ka hwe ankere be ma no nti me de be ya de ma be ma ne se de be ya power ni ntumi nkonka no na ne o ma be ya o papa yi adi sofo ama se den owo ni sisters m efie kura ontumi ye den NCB eti me yensuo no ma na ode ko ye pe o mu na ofre me so mo ba o mo ko high hotel ekokodai nti ofre me na osipasi ade bi aye ma me bia ne nkyerɛkyerɛ me ba ya ode ma me nyina no me ni je hu na emu nsuo na ode ma me ne de me yinsu bi da nti mpese me de ye de me de ba ana me so di nsuo no ba na me so ke ode fabra eti mi wa na ode ba ye nti oba ya afi okono no se me ba mpa chew nti dem pa na ha me wo wiase because ma bre wo mi wiase ndi ka bibi kire me anam se sa wo yire no ka Joseph nsuo no bra enye wo yire no se nsuo no bra eno se an yire no so mfamra anam se wo problem ina na wo yire me na da because me kan sam rough answer me kan se pin na ho mu dia am se ka kire no because me wadi bi wa me hu kura me nka se wo mu kan se ka me nka da enti ho no se soft mama anam se soft mama asem na me kan o se nti me kwa me tuma ka am se ka kire no enti okoye sanka se enya bonsansam a se o se anka fada anka ogi nsuo no ko but ogi nsuo no e na okoye enti okoye a anche bia be 2 hours na de na o san frame na o se apostle soft mama pese one wo ye den e kasa na me so okay enti ho na o se hello nyame nipa mi kura be kan bibia kire mi anam se na de obeka kire no te sen eya no kure omwa na soro ye omu ni asoro kese nti ye ko convention ye we basofo obi ahu da obi akura nka ho asem bia da anam se yo me de me hu ye na me ka kire na me nim se me honhom so ye den o ni ntro emfa nkire me da no se ye no kure anka fada sa asem ye nipa yaken enye mirika na so utuba na nka be fa nsuo na ode ye de na ode ko wa ma me fa o ena pa oni oba na omu sanko enchi bon nti sunsum sam no different and ye wo ebi wo honom a se me ye obi hu ade na me hu se sunsun bi na ekutamu a ebo a me metumi no wachia wo hu no wakasa se nyankopon anim ri hu ase pase nsumesum anim hu ase da edijam na tie bebro ano wo kasa wo mte ase ebi so ano mpre patapa etimi wo pre patapa me mpre me ho kra no ye we bia but ase be ye adwuma because bofo no be bo so bofo no bo ne dia no sase kan anu mu asemo a me ma wade bia no mu ye na me ma wo nchen e wo honam so enti father me kan se hono mo no sa na ye den etie na ye wade ni bi wo ha aya na sofo ni bi ni by force o se na me gene force no ye nya de sa woni nipa no negotiate na onfa ma ye wade bi o se kosua o ye rough no mia apai wasɛ no wo mra kan ne ka bɔkɔ no de ade na ma wa ana o se ebu am gi sei ye sei na ode ma wa so ode ma wa aye simple nti obu o ma no se kikikiki no ansa na me ye no kitikiti no kire se fabra o se me mfa ma jamu si mi nyamu unyamu dia ene de force be ye den e be ye adwuma. Wow. Nti na me question to so mienu no. Se bia nipa ne ba utumi won se we die.
a hospital yare mutimi hu mpacho bobo ha enam se bi eska nipa no hunti no obagigi nipa ne sa ma nipa na wu ba wo ho no den ti na nipa ne ba na wo hom no kiro se bi a we hospital yare a wo mo nipa no cost straight away na bi a wo so ntimi nyi omo nka ho sere yankofo ye na adenti obi a okuta ho bi a no ntumi yesa o yesa ho bebo weku okay obekumu nti obi okuta spirit bia no oka no kore chesa ho mo a enye because me din tro na me yankwase ade bia ye den mewu omra me ye den me nkra nti me so me nje sa ade ne mfa ma me ho me kai sen krofo bi e ba ye wom dom dishi bi ba nti me nya bompa ye hwe ye pe e no so wawu dada nti ma wo fa ne nko so ni so no wu ye there be wo mu si fan ba yo no ano nante ye de ba so de mo ba betena ase nti me hu ni sa pe na me ka kire mo se okay me hia ne bra pe hin na ono na de odi animu a ohwe yare no me hia ono ene ne yire ena wo ma aka no ne yare for me ma wo mo sorry nti I wanna make a choice and pamocho osmu fita krade ton ena mo abatema pamocho modishia no wewu nti be catch them say me ya di be man na nya nkwa because silver cord na ye den ate dwete ahoma no ate ete sa obi ani wo obetuma ka say obedwen ne sa ahoma no ena ye obo ade ankasa ne nsa no nti momfa ne nko na yesa na so wu a ka mo de ne betum akọ ne hu ne menwema nyina be ye wonti momfa ne nko so nti ade bi enu betuma ya na odidi kama ye bia na me so wawu mintimi na adamu enka nkyere mo sei mu so nam ho bat wawu na wo mo koye to mo koya bebe se bosome na wo mo samba ya wo nyina ahihye tuntum no di envelope bele me fada wo mo se sofo bu a tese da wo kan ko beje na tena ho na meye na sei na afi wawu ma wo ma san fan ambulance from Tema itu takra dinti adwuma no wo ye na wo de no kore ya na won fa no obi akuta sunsun won fa no kura nya wo bewu chese ye den unkuta hon papa o kura hon mo a untimi ye sa me ma no bewu entimi ma se bia e pray ma di bia me ni pray me nko ye sekita de bia nko hye bebe no enti obi no se passe ade bia na he den e plain because o ko hye bebe na dabi untumi just obi a no nkuta hon papa good abusuya for apostle ne no ebo eye enkomo no se wokotema yam factory ho na obehunu saso na ensom so so okọ eye ensom cannery for no ekotes wo so a osa ewo ho nti number no ne gu screen ase wo no ofra ono bebo enkomo akrama number no ko bi man 0244 722 353 0244 722 353 good papa baby adru na den no matrase ene nipa hodo bebre edi nkomo na eya metabu sa wo mo sense nka wo hwe ebibifo a se metu hwe wo hwe otimi se nipa tuntum na etu o fie bibi mem nke nipa nke che e wasase so enso ne wo nam kromo ba na gone too soon enema bebrebe obituary na bo ho obituary so obituary ban no ne the ensem bebre bobo down the packet o he age na the abro so kra no e na bi abe 55 wanyin pa kan so area bi obi be wu no bi amfie mienu afe na afe na nipa ba kwan de ewu ho akwara wo ba 10 years usuro ye ka so bi ewu fi a oko ene de efunu de da ba bi ankwala nketenkete enkodan ko le ko sawase good enye Ghana nko Africa eye nipa tuntum many omo ye honhom adwuma bebre di nkomo but obi aka na die but ana dodo na ne ma adwene enhia so me busa say before aden Ghana for den ewu ni pankete ye nyini eni ewu di ade potin enye omo obi akunu meka obi ono ankasa to so yare yakọ ha sana meka enye obi abonutuo yo de ade yo father says asem we a wabisa de amoman ni nyina na ade a ehu ehia ekese pa na ade a ewo mu ni ne se ukinkan enwom itira eye baako efini yimu num no ekọ no it's a Sons of Solomon chapter 1 from verse 5 ko ukinkan wa o se na me na ema ebufu me esa ne se mi bo betru a ye de ama me no manhwe mi bo betru no
man hwe mi bo o se hwe se owia ahyehye me na me yetuntum so me ho ye fe saa de we me ko bie Bible bi wo ma hyase ye Bible bi aba me yetuntum no wa hyase dan na me ye kokko I am fair but near menim say the Bible nyina no o say I am black but beautiful nti Solomon ekasa Solomon ekasa no nti Solomon nyina wo ye blacks wo mo ye akokofo nti wonim saa ne mani nyina bibi say Jesus ye den ye draw no white na ye painti bronsam ye ne black ye ma ni dua na je say ye abibifo ne ya bonsamfo no enye saa ne tie na abrofo ne ye wo mo ye nyame Michel Angela and oye saa de no 16th century na ono no draw Jesus na oye no kokko na afi o draw bronsam na oye ne black na say before ne ye ne abonsam for there be entesa edi saa ade no se na mi bobetru manhwe ene ne ade ha yen bobetru ne dade bobetru no all kan on say na Bible na ya na oka we asama na meka sabebu ye den ekeka wo no so o de ba ye nti asemu a bobetru ne dade o de ba ye nti asemu a akwakọ o de enfa ne say ye fu ye garden titia yen garden titia o nti garden na eye wo dia na wo sa wo hwe wo nhwe na wo kokọ wo hwe enkrofo garden ye den ema wo sa na bebre ye wakọ mu no ono nkwaje kwaye onam kwaye nu na odi adopa sikahye afa bedrum mra amanfo te om kokoo no na ono no ye den onkoti kokoo bia enso mika se wo na wado ye den ama wo enti sa na akwakọ ye bibifo ye ndi Nyankopon de ama ye bia no yempe media ne na minimum say ye ko school no that time na agric science enti edu ba bia na ye de na efuo ye efuo wo school garden organic manure enti ye de emoa sebi emoa ejanan ene ade ne yedidua ne oma ne ade ema yewe ene sa de ne nyina de atwam school garden na ebemu fie debe me yefie na utakọ wiye bro kakra ho o ga se be mi fie pa mi mo sa fada school garden mu ebro e kama ho show so de ya show so de ne ma obe do school de wa oro be ho saa de nyina boa enema yenyini ye den eche ema yenyini che se sia no ye mfa ni nyina ye adwuma bi ene akakọ fa chemicals nyade bi adigugu ni o ma se bibi je se o se we decide na nkasa ye poison e ka wano a obewu enti emra ye de egu asase no so na ahye enwura no hu se wudua ade wo mu a e slow poison ebeku kakra enne di stroke anka nkan ye si stroke a na e escafo ena wo mo ye de nya sa de didi ni o ma ye de ni ade no se escafo yare ba je si ya obedu nkurase ni ade obi a oni trokra no ono so nya stroke ni bi or because of chemicals na ye de adoso e wo yenu anim ade bia nya media ma ye bia no ye yempe obu akasa bibiduro kra me da bibiduro de me hwe dia wo kire wo ye bibinu mpa bibiduro na brofu duro na wo ye de ena wo pe enne ankan kan no anwa kubanwa na du kubanwa ye aduane abon se nyame ahira yen adwongo oh Jesus Christ na wabọ ampesi bi pa na de adwungu ya de aguso enwo kokọ ni nyina ene ana ye kokodi anwa foforo bi na wudi anafe afly odo akosoro na de wabehwe woto yare nko a eti enuani a yankasa yedi koyemu no enna kofa yare amaye because Nyankopon enim oman bia na aduane ebeboa mu moja no ana ode masa oman no but ye ndi omde amaye bia no yempe enye nti obi die fi ni man so obi okre se anaju wani no mi a ona wani fried rice a ona na fried rice udi na fry wo de wabehwe wo na amal stroke amal hypertension se BP adoso I just odwene wa wonte ase yade aye bebri or because inuani ayedi no enye yankasa ye bo betro na Nyankopon de amaye no ya den ya nhwe enti me wa na tumi mo wa se me nua sofu bi na de na makowe ya ba enti me de Jordan ya ba obi amaji Jordan nsuo ni bi obi amaji Jordan nsuo ni bi na wo de na Nyankopon de ama de nsu wo ho pra wo ho no mo tano wo ho no mo fra wo ho no mo hwe nsuo bebrebe o de amaye enti se nsuo nyina o sabi na bompa egu so entumi ye adwuma
kyerɛ sɛ wokɔ we ɛkɔkɔsa Jordan nti yɛmbɔ beturo no yɛanyɛ den yɛanhwɛ ɛne ne yɛmbrɛ a fada yɛyɛ den yɛbrɛ sisia because adeɛ bi a yɛ Ghana yɛnyɛ deɛ no yɛyɛ den yɛmpɛ nti ɛna kɔkɔ fa ha because ukukɔyi nam ɛde firipo mu de bɛto ɛsutini mu a obewu because ɛhɔ no ɛyɛ wɔ na Nyankopɔn de ne to yɛ nti saa na wo so de di nnuane bi a ɛnyɛ wo kuro mu aduane a hu sɛ ɛde owuo bɛyɛ den ɛbɛbrɛw but ɛbɛkum slow na yare wo yaba kakra yare wo yaba wani bɛba ho so no na wakɔdura samando nti fada nnuane yɛ di no ɛmoa yɛn ɛtɛ bibifo ma yɛ ni yɛ den ɛmra yankasa yɛ ho so na de Nyankopɔn de ama yɛ bia no yɛ ni yɛ den ɛnge de nyame de ama yɛ no ho na nyame hu ni sɛ de nyame de ma yɛ bia de ɛnyɛ dem obi de afi ne man so no fine obi hu made in Ghana kora ɛsɛ ne yɛn kwase asɛm like I say from US from so and so nene na just say boga omra meka ne say bebia wo fire no ehwo aduane ene wo se wo ye de wudi nti broni ahwa no a wa ye DNA inse DNA no a broni eka ho asem no ye wo bia ne moja ene aduane e beboa nti mu ma ye nhwe na yankasa ye de no ye ni ye de nye ho se ye ni gi ho a e beboa ye onti ama ya mesi ne oma app ana be prinso mompa ye emisa sesi akwa ubi so bi say nti nkwa na Nyankopɔn de ma ye sen ana also 70 and 80 years na so fo nyina preachi asofo nyina ne nam na om preachi 70 and 80 years o se ni pewu womra 70 80 years na Nyankopɔn de ma ye 70 and 80 years na o kan sam 90 ho no o se Awurade ma yehu ye nan kan sete na ye nyanyansa akoma adenti na 70 and 80 womo a womo ti atua a womo ntie Nyankopɔn asɛm womra na Moses ɛde womo yɛ den ɛkɔ asase a Nyankopɔn ahyɛ ho bɔ ɛde ama womo no ɔde womo ɛkɔ so no nipa no ɛntie Nyankopɔn asɛm Moses asoma wɔn so womo kɔ spy asase ne ɛdɛmra womo kɔ yɛ no saa na obi so tie asɛm a ontie ni ye na ɔkeka de ɔyɛ den ɔpɛ womo kɔ no womo kɔ du ano apɛ na womo sansan wo machi ye de ba ye yakoto nipa womo ye giant womo ti say enti asase ne de mo ma ye nko okra na womo de confusion ba beto o man nimu na obia na Moses wo na wo se nyame afrew na wo na wo so de ye nko na hwe obra wo de ye nko akotu na afi Moses aye confused obo mpa nso na yi kire bia nso ye de ma enti ho no say okay ene na me ntwen Joshua ene Caleb na womo so mbra na me nti wo report ti womo che to wo buy no so enya se bu a che na ya che sa but yakọ se yakọ regions no yan kan se Ghana ha e wo se yakọ regions ni nyina yehu wo aduane e wo ho ene sana wo sa ase etie nti fruit e wo ho ebi ni e banche wo ho ebi ni we se ebi ni Moses sunwe nti asase ne ye so de Nyankopon kan na ntro bi anim ba nipa bi ne yakoto won giant bi wo but wo mo de Nyankopon do ma ye de ahye ye sadada nti ho na fe nyame e ka che Moses se kasa kire oman ne se de o ma kanku masum na meye wo mo so betena ha ewu no wo mo ntena ha ya no bewu enu nti wo mo ye mpanyenfo that time Nyankopon de adolescent age no ba 30 years enti wo de 30 no be ka 40 ho a na aya he aya 70 years into do 70% wu wo wadi 40 so no 40 years no be ka ho a aye 80 e wosa wo ye den nti wo mu ye samre na wo ni wo bi samre na mimi ni wo bi den na obi punishment wa akwaje afa akwaje ama wo ho ukọ Genesis Genesis chapter 6 yeah eho ene Nyankopon ka say o say emre na nipa ma edoso no o say Nyankopon ma ehu se nipa ma ho eyefe nti wo mu ware wo mu bia wo mu ye de wo mu pe na Nyankopon ka se me hu ho rentena nipa mu da enti nipa enfie eye oha ene aduonu enfie Nyankopon de ma ye 120 years nti obi aka yo 78 ye Israel for wo ti nyame asem ho atua enti ukofa obi punishment na dam so aso do bebre nim enti wo mu gina ene ye nkwan na eye mfie de oson ebrosi a enti obi kura asesia no obi adi 65 onu say aka me 5 years na mewu eso father yes I that ye nkwan na 120 years ene Nyankopon de ma nipa bi e wo so wo ye den udi say me mother 103 years
ne se ba kokora nti me ne 10th born says ya de me na 50 o so me na 50 says ya abroa no den on 103 years onu bedi nkomo pepepe we madam for back o say ene ma mehu me be 15 years ndi on kai na me say hwan on kai enti dey a odu fie ponya chi anape no say na wo ba hanom kura no be 15 years ni o say o suppose na me say asa wo say wo ba on kai enti yen die Nyankopon de amaye no yempe obi die ena ye den ena yedi echire mumma ye nimra yankasa ye ho so na ne Nyankopon de amaye no mumma ye nsomu ye ne nsomu ye a eno ena ebeboa ye ama Africa so yetimi aye den etumpon ma ne omanyina etimi awi epeye. Good. Busuafo ye ne apostle gusu aye bonkomo apostle manama no kwani ento aso o hia me a se wadi bi ha hunam so sunsum sem ubetimi afrem ye koye adwuma bi upese hwese business ne be ye di ama wa ama metuma hwa ama metuma kire adwuma Nyankopon di ama wo so be ye no asase ewe se so ebu aware bi na ko ware obitu be check ahwe se aware ne be boa wo ebe ko yiyi e di ama obitima be hwe ni nyina nioma bebre wankasa de hu hia wo no upese wo frem ya obitima frem 0244 722 353 0244 722 353 no answer your WhatsApp tebia me kan wo frem na onsan kame a mpacho your audio fama me o your audio mami a said the tifa bia no meje wo so. Good. Apostle ye hweso ne enko enimu a sɛ na wo kyerɛkyerɛ mu sɛ ye bo betru no ya hweso yie ɛna ada na ya fa ye so ɛna ye bre ɛne ade nyina saa sema wo kan ya wo nimu wo gidi sɛ unuanom mo ye nyam ye adwuma dodo san ɛna nim saa semu ya wo kan na ye firu so so are ye se no mo ye hu sɛ bo betru no ya to ajeje mu nti wo fam no ye yare a mo so ye ba mo ho e bi ye sɛ medical doctor nti wo so sɛ dan ɛna Ghana fo ye nyo so dia wo kan bebre nim nti bebre dia ne se ono no de se ebu akenkan books bi anas wo tutu kwan kakra enti tutu kwan no na so ne bibia woni mamu bi anye bibia anye na no na me ready ade bi enipa ne se ono me bi adwuma organa hada ono na me hwedi na me se wa look wo me bi adwuma organa wo mamu no wo me bi adwuma wo ntu kwa ko bie wo obi man so na obi die na ono na ye na ehwa ye fe ne de ene de wo soro ana pa da wo ko na nka wo so ye wo die ni ye ana wo so die ni ye a anka nchirima so beba be da be enjoy wo mo de aye kama no na wo mo so de se ye die ya ana kakra wo mo aya ma enne wo mo so aye de enya baby aye de asieti dia me kan se obi ani ye de emra ne ho so ko nipa bebre enim o yesofo obi akobie ona kan na hwe obo nso wankasa obo betru no anye den wan hwe obu okra mokra wo de me kan se unu e bi yesofo ana se sofo bu wabusium na so ro ko obu okonko because eyini nua onum se kwadwo mansa ana so enso mensan ne se so nti ene de onko ne mu hu obi de fofora ena odi akire wankasa wo de no wo de no wo se wo hwe obo beturo no se wan hwa ema ne o manye ye enti ye bibifo ne ema ye ne ye den emra ye ho so wona ye nhwe ne o ma na eye yankasa ye ndie no ye ma ye ni enku ye ndie no ho na ye ma ye ni ku hu a kakra se de ne o ma sesen mi de mi hu se ne o ma sesa kakra because in kan na ye se na tie me kai pa se en kan na Bedford eye de ewo hoi wa hwe da tam kan ba ku betwam a baby wo no maka ni twam na won san kaka na kire 3 days kire market day answer enne no masesa yekoyanim kakra onti yekoyanim no yema yani emra ye ho so wona fa bibifo yema yani mra ye machines na yenya machine atembi yeko high fever ni onti anka bibiti se nyame ya adomo a anka ye papa apostle Safo anka ye neoma sei no anka neoma oyeye no yema yani enko ho aban na kasa ma nani ye de enko ho na machines bu yema papa yin yema yen ni yenya ahai no because ni aya high wa no ni nyina edeka eyede ede bre oman no iti yembo beturo no moma yenhwe na se yehwe yembo beturo na eyede ebeyeyi ede amayen ayesa de awo ma wo na se wo nhwe wo ma no
ntu ko hwe obi ma fine wo hwe obi ma eye se obefo obi ba nso ahwe no na mu wa wo de no so hwe wo because wo de ne wo de na wan hwe wo de na baby fofo na wani kire ene ade a eno a na ye weak point of Africa de ye beyi a ha ye ntitire ne se ye hwe ye ankasa ye neoma ya de bia anye na mu se fi baby de a eye moma ye ma ye ni emra ye ho so na nyame aye den esira ye hwe haban ya nyame de ama ye hwe haban ya nyame de ama ye na no emem bi o se wo mo de ade akakọ hye ne be emem o so we bi wo mo de hye ne be emem o se ade tente o se ye ya wo mo de hye ne be emem wo mo ye ni se ade enya na ye program ya na ye de na ofre me so daddy we ye problem bia me kan say posting ni nti enti edura he de me no ma no kra no enu 1 gallon enu 1 gallon enso papai se si papai wa ye free na no ba ko fi Nigeria ba ye ono so ma hye no rubber me ye adwuma ma ne ba no so me mam papa ba ana me nua edro ne de ma ne so onye den onom ye yi rubber no okodu Nigeria wa frem ye yi rubber na fi ho onti nyame a chen sa de nyina ne ye mpe hwe sanka broni wo ehu adura ankonfa de hye ne be memu o se eye ya papa o se apostle me hu ade bi eye wo wi asesa wo mre dro wo ha ye mfa de bi ankɔhye uwe mu wo benom e ma sa ade na ye den afiri ho ena ne a enye yenso yende no na e wo so wo ma ye den e ko hospital na doctor anso ye den ehwe ye wo ne ma bebro ho ye wo bi ho no mu a nyame de amaye ye beye ye obi so ho a na e wo se doctor so ye den wo mo so wo mo ebem ensa ehwe eno no nsa ehwe obu a menka ne se onsam na ebu so onsam bu a eno no sei no edro ho a ye betimi de ato ade ama ho ena ye wo bi wo ho no mu a nan na twa afiri so ade na twa afiri so eno na wo se doctor bem na wo pimpam enioma bi entu ye sofo a engine entrance ya nche na menka ne se Ministry of Health na wo moma ye yesa adwuma no wo ma ye yesa adwuma na ye regulate Act 575 na ekasa edifa ebibidro eni menka ne se ayaresa yankasa ye memu ayaresa no na ekasa edifa sa enioma no ho samre menka ne se honorable akaku utiemi a mechia obebre because ono na omde na to sa we na no ewo ministries we ohwe ma ye regulate sa enioma no ma menka ne se asofo eni ade na obi o yesusum dwuma no ye hwe e ma om licenses ye hwe ma om licenses na omode operate because me ami nuanama asofo ni bi ya de bi so di nkwasi asem cause ade bi wontumi ye no da camp wa nipa yi yare ni mu ye ne ya no wasan we ma ni dware nsonwunu ade de wo ye kra fa wadwene so to ho nipa ni mu ye ne ya hwe na no me gina wo ye adwuma ewra bi miss Irabra na me say ubenya pneumonia ano ye den na enya ba yie ene haw ewra ade anso na oda o say me den toma se fem na me da so entuma na de se fanti pneumonia na obenya ni nyina na je se enya se baifo bi na o hawo enya se susumbo ni bi o bantuma na wo de se cement ne so a oda no ena me se mo ma ye moa ne ye nto mattress enfa ma ewre na we ye de ana de ye to mattress de ye de ma ewra no mattress ya wanya oda so pneumonia no ya mana ma biem nyame abloko no nsan ko da famu wa na wanya sa pneumonia nti adwuma no ya e was all the wisdom e kan wan say mi silensi osuma nkofu dware nti awo mu kura o se ko dware mani panu kwa konya yare bi keke ena afa adwuma no nso ya nso a nyoma bi wo no mu ahu say it's not accepted nipa ni se mi hia wo o se sebe wo de ro ho na da ho na me anu nti oba mawo hey look at all this nonsense until yes enyoma ni sa we nyina na fei what the one be frofro bia ye den o ba bia nti no bia nya asembo ne ye den eka e de fa nyame enkrofo ehun o hwe na adwuma ne ye wadwuma ja enye force obia force obia force se chenchena anche koye nyame adwuma anase si nti mesremo
me nuanom a mo nso mo ye sunsum dwuma no na no man ba kon man say pasi said ye dey wahwe ma de aka chan se mo kan nyina ye no kore yare sese ya obo so kra no e na aye me nwanwa because ade e ha me but obi anim me na me come hospital but obi anye den enim pasi se na me fra wo kra wo na me kasa kra no na e na me come aye den atom yem adwuma we enye hunhuna a obi fra wan kiki na we o tie aden ade na hia nipa no ana wa frew anaso wa ba wo nche we atie bi anim atie bi anim na kukuku bi ani sa de we mu de hu hia no de awon so betumi a kire ne se metumi aye we de me hia hu adwuma madam fu bi okuma se anom aye den me kan se ejamo michiao because ohwe ade bi na oyesia ohun ade first class but otumi hu ade bi a me wa na wa frem was unia obi wo me nchen hu na adwuma we die me pese wo hwe na oye ma no ama me ni nipa na ye den akasa na ma kire nipa na se bi wa sei oyesia o nti no nkire se na onye nyame nipa me wa sofo bi a wo nche ni ma wo me nchen de ko mo camp ekoye adwuma ni nyina ne se nipa benya asomdwe nipa wo beto no na e de anunyam de ama otumfo doctors are one more ewo hospital and one no ye duro no but we sua ade ne ntoni mi say edura efiri hei eye adwuma edura efiri aye sei wo ya no watwere de aye den e de ama koto enye ono no ye duro no o ti say wo ye sofo na me kan sa de bi wo na huntumi ye na wo contact wo nua ono no obetimi aye sa de na aboawa eno no nkire say wo ye sofo eno no nkire bate wo bia ne ne firi o se na oduma chede ne de egu ahodo na so honhon korona enti adwuma ye nyina ye adwuma no to the glory of the Almighty God. Enti me kan say edu ba bi na ade a wontumi ye na consult wo nua bi a te se na me kan ko bebre gye ma o me nche de ko mu prayer camp ekoye adwuma e se Nyankopon anuonyam eno no nche say onye sofo ono so won field enti wo field na obi so won field na bibi na so me nua ibu aye sa ade ma me ana se boa me wo sa kwan so a ensa hwe moma yani emra ye ho so na de Nyankopon de ama ye no ye ma yani enye den emra so na ye ne sa ebe ya ma ye ebibiman ebekọ yani ebibiman ne o man nyina be yi ja ya adwen na wa fa se do akotena brochire wo ma ga na ha bi mu no ya adwen bone enye se nyame pesanka wo na brochire e na ye wi ankoma ye wo ho ana se anka o ma broni bi wo but onim se Africa ha onje se watu kwan ya de wa hu no uso be ye bi wo man mu kakra na o man na ye den o man no epija yen kan say phones nya de enkan ye be ye ko a ye shara ko kotena post office o kotena we bu adi wo de ko ne ma na de no wasan ya ba fie but ene phones yi na ye de na abusu yi phones yi na abusu yi eboa nti fa sa adwen ne say na me de Ghana ho de me nkon kotena wo biem ene na wo problem wo problem pa un yo bia de ye ne wo kyecheman nti moma yenkeka ye ho amom isane say bibifo Nyankopon ama yen akyede de ha obia no de consult me na Awurade be fa me so aye den eyi wa firi ho Awurade be fa me so aye senchene de aye den de amount ma ne o manyina atumi aye kama de amount entrasema enfofon ye den na na okwaye awo na wonwo consult me adwuma na enye yi consult me uji pay nso hu dia wo de consult me nyame de be fa me so aboa ma kwan mu nyina aye den aye kama ne o manyina atumi aye yi de amount eyeye a ye de na ase ema Nyankopon na menso wo de na ase ni bia de abreme nti obi wo se na we emfa wona ase mo bia fa na ase menyame emfa na ase mo bia sen emfa wona ase mo bia na nipa bia ya de ama wa ona na ase nipa bia bo wa ona na ase wo bede Nyankopon ase na nipa Nyankopon de fa no so no so wada na ase sa na etie no tutumi ka se emfa wona ase mo bia fa menyame nipa ne ade ne ma no nyame be ye ma odalet o de fa nipa ne so na o de ade ne de ma o nti o de Nyankopon ase a na wo se nipa no so o ye den o da no ase ebu ana o wo me kan se o private part o problem e wo ho sa o yo ba o ye be ma o e bo modern se o be consult me a Awurade be fa me so aye den aboa ebu ana yare bi how aye chronic
wa ya ye de yesunsun de ana ye wo de a ye honam so de e bo da hospital kra o mu twa scan cause ye hu hwe uni problem wa so do so problem e o so wo te ase se e won wasem nti wo se o consult to Apostle Pastor Freddy na erade fami so eyi sa oha no ye den efiri so ebu make say what to kwan wakotena kwantu ma sanka wo paper entena se pacho consult me na me mo na nyame emma onsan ye den enka wade ebu ana wo manyina adane aso den fo e wo so ti ase se ma na wawo wo mo no emma no na daache akoyese bode nti bode no esi ho a obonse na ne ma no ewo ne ho the time a obetwa bode no ne ma no so na eba benyina eno so aye den abo enti se wa ma wani anko wo ma ho na ebu a wo ma na fa suban bi asode bi ne nyina no ebi ye na afofo ebi so ye ho mone na wo ma oka eye den eye oka daachi bi e wo sa wo ma nso enya gina bia bi egina no na neoma aye den apaska obetumi afre Apostle Pastor Freddy o frame a nyame ebefa me so na waye nsenchene asesa ewiemu de aye den de amao ema neoma etumi ayeyi for sabre guso aye bonkomo e wo Tweko TV ba bia wo bia no I say YouTube ho ne yebo enkomo no Apostle number no na etwagu ase nti wo dia ne say wo fa number na bia ha wo bia no ofra na ne ye de edi enkomo sunsun masem eni so bi kura na ye futu keke na ode be ma wo so sabre de o chance ni ma no emfiri wonsa